de Dieu, A paz do Senhor, povo de Deus, partout dans le monde entier, là où vous êtes. no mundo inteiro. Je salue tous les chrétiens Eu saúdo todos os crentes dans le nom de em Jésus-Christ. nome de Jesus. C'est moi, votre humble Sou serviteur, eu o vosso humilde servo, apôtre Elvis apóstolo Bissesso, Elvis Bissesso, à partir de l'Angola, a partir de Angola, précisément à Luanda. precisamente em Luanda. Et je sais que nous traversons un moment très Eu difficile, sei que estamos a passar por um momento muito difícil, un moment compliqué, um momento complicado, où le monde entier sont dans les confinements. em que o mundo inteiro está confinado. Mais malgré que nous sommes confinés, Embora estamos em quarentena, nos portes de nos bâtiments, de nos églises sont fermées, as portas dos nossos templos, mais cela ne nous empêche pas d'annoncer mas l'évangile. não nos impede de anunciar o Evangelho, Parce qu'en réalité, porque na realidade, tout ce qu'on a fermé, tudo quanto foi fechado ce n'est pas l'église de Jésus-Christ, não é a Igreja de Jesus, mais c'est plutôt, mas é nos lieux de rencontre. nossos lugares de reencontro. Parce que la Bible dit ceci, Porque a Bíblia diz assim, le véritable temple o verdadeiro templo et l'église du é Seigneur, a Igreja do c'est Senhor, d'abord la personne elle-même. é a própria pessoa em si. Par là, nous comprenons que Nós ali entendemos le véritable temple, c'est mon corps, que o verdadeiro templo é o meu corpo, c'est ton corps aussi. é o teu corpo também. Ce n'est pas moi qui ai dit. Não sou eu que falei. Là, j'appelle 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Eu chamo 1 de Coríntios, versículo La Bible dit 3, ceci. capítulo 3, versículo 16. La Bible dit ceci. A Bíblia diz, Ne savez-vous pas que não sabeis que vous êtes le temple du Seigneur? vocês são o templo do Espírito Santo. Donc par là, nous comprenons que Nós ali entendemos le véritable temple du o Seigneur, verdadeiro templo do Senhor. ce n'est pas nos bâtiments là qu'on a São fermés, nossos templos fechados, mais c'est nos corps même. Nos corps. mas é os nossos corpos. Alléluia. Et deuxièmement, Em segundo, si nous appelons Éphésiens chapitre 2, le verset nós 21, chamamos Efésios capítulo 2, versículo 21 a 22. la Bible dit, nous sommes une habitation de Dieu par A l'Esprit. Bíblia diz que somos a habitação de Deus pelo Espírito. Et moi, je comprends que E eu entendo que le véritable église n'est pas fermée. a verdadeira igreja não está fechada. Les véritables églises, c'est moi. A verdadeira igreja és Les véritables sou églises, c'est toi. eu, és você também. Que Dieu vous bénisse. Deus abençoe. Ok. Pendant cette semaine, Durante esta semana, nous allons parler sur un thème vamos falar sobre tema intitulé intitulado Les 4 veilles de la nuit et les quatre veilles du matin. As 4 da manhã. Parce que dans la Bible, Porque na Bíblia nous avons 4 matins. 4 matins. temos 4 manhãs, Donc 4 sortes de matins. 4 tipos de manhã. Donc quand on dit le matin, Quando dizemos manhã, cela explique 4 choses. isso quer explicar 4 coisas. Nous avons le premier matin, Primeiro temos a primeira c'est le temps manhã, de la loi. que é o tempo da lei. Le deuxième A matin, segunda manhã c'est le temps qu'on appelle les milieux de la nuit. é o tempo que a gente pensa, que a gente chama de meia-noite. Et le troisième matin, E a terceira manhã c'est le matin du rétablissement. é a manhã do restabelecimento. Et enfin, E enfim, nous avons le matin comme le temps du jugement. temos a manhã como um tempo de julgamento. Donc, mais pour aujourd'hui, Mas por hoje, nous allons commencer avec le premier matin, vamos começar com a primeira manhã, qui est le matin du temps de la loi. que é a manhã do tempo da lei. Ce n'est pas moi qui ai dit. Não sou eu que falei. Là, j'appelle Jérémie chapitre 7, Aí eu chamo Jeremias capítulo 7, le verset 11. versículo 11. Vous sautez jusqu'au verset 25. Vamos salvar até versículo 25. La Bible dit ceci. A Bíblia diz, Dès le matin, desde a manhã, je les ai envoyés, eu mandei-lhes mes serviteurs, os meus servos, mes prophètes, meus profetas, mais ils n'ont pas compris. mas não entenderam. Donc par là, nous comprenons que Então ali nós le entendemos, premier matin dans la Bible a primeira manhã na Bíblia veut tout simplement dire le temps de la loi. quer dizer o tempo da lei. Donc le temps où Dieu de la Bible O tempo onde Deus da Bíblia a travaillé avec un seul peuple. trabalhou com só povo. Et ce peuple, E este povo c'est Israël. é Israel. Parce que dans ce temps-là,
Porque naquele tempo il y avait plusieurs tribus, temos muitas tribos, il y avait plusieurs nations, havia muitas mais nações, le Dieu de la Bible mas o Deus da Bíblia s'est choisi seulement se escolheu só d'un seul peuple, de só povo, qui est Israël. que é Israel. Donc ces temps-là, E este tempo, Dieu ne travaille pas seul, Deus não trabalhava sozinho, mais il travaille au travers le prophète. mas estava a trabalhar através dos profetas. C'est pourquoi il dit dès le matin, Por isso diz je vous ai envoyé mes prophètes, eu vos mandei os meus profetas, mes serviteurs. meus servos. Alléluia. Aleluia. Donc tous les prophètes Então todos os profetas du temps de l'ancienne do alliance, tempo da antiga aliança, en commençant par Moïse começando com Moisés jusqu'au Jean-Baptiste, até João Batista, ont travaillé trabalharam au temps du matin, no tempo da manhã, qui est le temps de la que é loi. o tempo da lei. Pendant ce temps-là, Então, durante c'était esse le temps où Dieu travaillait é o tempo onde Deus avec le système de la tête. o sistema da cabeça, Donc il prenait sa tête, ele usava a sua cabeça, il le donne ça à Jérémie. ele dava isso a Jeremias. Lorsque Jérémie prophétise, Jeremias profetizava, et il arrive à son terme, chegava ao seu tempo. le Dieu de la Bible retire sa tête. Deus da Bíblia pegava a sua Il donne aussi à Esaïe. e dava a Isaías. Lorsqu'Esaïe prophétise, Quando Isaías profetizava, il finit, ele acabava, Dieu retire. Deus Il donne à Esaïe. e dava isso a Isaías. Il retire à Esaïe. E retira a Isaías, Il donne à Ézéchiel. a Ezequiel, Il retire à Ézéchiel. tira a Ezequiel, Il donne à Joël a Jael, jusqu'à Jean-Baptiste. até João Batista. Mais quand Jésus-Christ arrive, Mas quando Jesus Cristo chega, alléluia, aleluia, vous remarquerez que vocês darão conta que il a fallu que la tête de Jean-Baptiste soit coupée. era preciso que a cabeça de João Batista fosse cortada. Pourquoi on devrait couper ça? Por que deveriam Parce cortar? que les propriétaires Porque o de proprietário la tête da que Dieu própria cabeça, prêtait tous les prophètes de l'ancienne alliance, Deus emprestava para todos os profetas de toda a le aliança. propriétaire était déjà arrivé. O proprietário havia chegado. D'où on devrait retirer cela Onde deveriam pour retirar la donner para poder dar à son ao propriétaire. seu próprio C'est pourquoi dono. É por isso. vous remarquerez, Vocês darão conta. Jésus-Christ dira, Jesus diz: je suis la tête eu sou a cabeça de l'église. da igreja. Est-ce que vous comprenez É bien? aí que vocês entendem. Donc c'est ça le premier matin. Esta é a primeira manhã. Alors, ce matin ici Esta manhã est aussi appelé também é chamada la malédiction matinale. a maldição matinal. Donc, en d'autres termes, Em outros termos, on appelle le premier matin, nós chamamos a primeira manhã, qui est le temps de la que loi, é o tempo da lei. on l'appelait aussi Chamávamos também la malédiction matinale. a maldição matinal. Pourquoi malédiction matinale? Por que maldição matinal? Ce n'est pas moi qui ai dit, Não sou eu que falei, mais c'est la Bible. mas é a Bíblia. Là, j'appelle Proverbe chapitre 27, Chama Provérbios capítulo 27, le verset 14. versículo 14. La Bible dit ceci, A Bíblia diz: si l'on salue se nós saudamos son prochain, o próximo très tôt matin à haute voix, de manhã em voz alta, ceci est envisagé de la malédiction. isso quer dizer maldição. Ici, moi, je me demande, Agora me pergunto, qui est le prochain quem é o próximo qu'on devrait saluer le que matin? deveria se cumprimentar na manhã? Et deuxièmement, E em segundo, qui est celui qui devrait saluer? quem é aquele que deveria Son saudar prochain de o matin. seu próximo de manhã? Et troisièmement, E em terceiro, comment la salutation como est devenue une a malédiction? saudação se tornou uma maldição? Écoute ce que la Bible dit. Agora, ouça o que a Bíblia Ça vient fraîchement de l'esprit. diz. Isso vem frescamente do Espírito. Le prochain O próximo, qu'on devrait saluer le grand matin que eu deveria saudar na manhã, à haute voix, em voz alta, c'était era Israël. Israel. Parce que dans l'ancienne alliance, Porque na antiga aliança, le seul prochain de Dieu, c'était Israël. o único próximo de Deus era Israel. Amen. Amém. Et comment E como Dieu l'a salué? Deus o saudou? Dieu l'avait salué comme ça. Deus havia saudado assim. C'était le grand matin Era a grande manhã, à la montagne de Sinaï, na montanha de Sinai, lorsqu'il les a remis sa loi onde Deus havia entregado a sua lei au travers Moïse. através de Moisés. Donc cette loi E esta lei devient automatiquement une malédiction. automaticamente se torna uma maldição.
Pourquoi? Por quê? Parce que la loi n'a pas sauvé. Porque a lei não salvou. Parce que la loi n'a pas A épargné. lei não afastou. Parce que la loi a condamné. A lei condenou. Au contraire, la loi a amené la mort. A lei havia trazido. La loi n'était pas parfaite. A lei não era perfeita. Il y avait de l'imperfection dans cette loi. Havia imperfeição nessa lei. C'était le code de Morabi. Era código de Morabi. Lorsque vous tuez, Quando você mata, on vous tue aussi. os matam também. Lorsque vous violez, Quando vocês violam, vous aussi, vocês vous êtes condamnés são condenados et mis à mort. e metidos à morte. Donc, comme la loi Como a lei que Dieu avait donnée à Israël Deus le grand havia matin dado a Israel na manhã, n'a pas pu sauver Israël, não pode matar Israel. voilà pourquoi Ali on appelle nós chamamos le temps d'Israël là, o tempo de Israel que c'était le temps de la malédiction o matinale. tempo da maldição matinal. Est-ce que vous avez compris? É, você Donc c'est ça le premier matin, Este é a primeira qui est le temps de la loi, o tempo da lei. qui est aussi appelé E também chamado le temps de la malédiction matinale, tempo da maldição le matinal. temps où le Dieu de la Bible O tempo onde Deus da Bíblia a salué son prochain qui est Israël saudou o seu próximo que é à haute voix le grand em matin voz alta na manhã, en lui donnant des lois dando-lhe leis écrites sur les tablettes. escritas sobre as Et pedras. cette loi ne les avait pas E sauvés. estas leis não havia La loi les a condamnés essa lei lhes et la loi condenou les a tous e tués. essa lei os matou. Voilà pourquoi E vês por quê? nous disons ceci. Nós dizemos Au temps là, nesse tempo où le peuple d'Israël que o povo de Israel était dans la souffrance, estava no sofrimento. le peuple d'Israël O povo de Israel ne pouvait pas être sauvé não poderia ser salvo parce que la loi était trop dure. porque a lei estava muito dura, era muito dura. Malgré la loi pouvait Embora que a lei poderia le conduire, conduzir, le donner le mode de vie, dar a maneira de viver, mais cela ça frappé. é por isso e aquilo começou a lhes bater. Ceci est comparable Isto é comparado à ce que Dieu a fait au commencement. ao que Deus fez no início, Dans Genèse, em Gênesis. la Bible dit ceci, A Bíblia diz le quatrième jour, no quarto dia, qui est jour de la création, que é o dia da criação, Dieu créa deux grands lumineux. Deus criou Deux grands lumineux. duas grandes luzes. Le premier, A primeira luz c'était le soleil. era o sol Et le deuxième, e a segunda c'était la lune. era a lua. Le soleil O sol pour présider para presidir la journée. o dia Et la lune e a lua para pour presidir présider le soir. a noite. Mais malgré Mas, le soleil embora que o sol pouvait éclairer, poderia Mas ça dar a frappait. luz, mas batia. mais ça frappait. Mas batia. Alléluia. Alléluia. Ça condamnait. Ele condenava. Donc l'effet là de frapper, O feito de bater c'était une malédiction era uma maldição pour Israël. para Israel. Mais vous remarquerez quoi? Vocês vão dar conta que, Par rapport à notre temps de la grâce, em relação ao nosso tempo da graça, la lune éclaire, a lua, mais ça ne frappe a pas. lua dá luz, mas não bate. Ça éclaire, Ela dá luz, mais ça ne frappe mas não pas. bate. C'est ça la grâce. Esta é a graça. Alléluia. Amém. Donc nous, Nós, le temps où nous sommes, no tempo que estamos, nous vivons nós vivemos sous la grâce. sobre a graça, La loi, debaixo da graça. la loi, A lei, les cultes, o culto, le patriarche, a patriarca, les prophètes os profetas, n'étaient pas pour nous. não era por nós. Ça, c'était pour Israël. Este era para isso. Mais nous, Então nós nous avons bénéficié seulement de la grâce. nos beneficiamos. Voilà pourquoi je déclare É isso eu à declaro. toute personne qui m'écoute maintenant, Toda pessoa que me ouve agora, toute personne qui vient de suivre ma toda prédication, pessoa que acabou de ouvir esta pregação, à cause de la grâce de Dieu, por causa da graça de Deus, cette grâce t'emmènera là où tu ne esta pouvais pas graça vai arriver. te levar aonde você não Que cette grâce t'ouvre les Que portes. esta graça te abre a porta. Que cette grâce t'amène dans des palais Que royaux. esta graça te leva nos Que cette grâce t'amène au mariage. que essa graça te leva no casamento. Que cette grâce t'amène à la Que réussite. esta graça te leva no benefício. Que cette grâce t'amène à la réussite. Que essa graça te leva no sucesso, Qu'elle t'amène à ta destination. na tua destinação. Ça ne sera pas par ta Não force, será pela tua força, mais sous l'impulsion du mas Saint-Esprit. pela direção do Espírito Santo. Parce que nous avons obtenu la Porque grâce. nós temos a graça, Laisse que cette grâce maintenant essa graça vous accompagne nos acompanha dans tout ce que vous allez em tudo que nós entreprendre vamos fazer
Au nom de Em nome de Jésus-Christ. Jesus. Amen. Amém. Que Dieu vous Que bénisse. Deus os